आमे कहूछु जहाँ पट्टामुंडाई शासन पंचायतर कथा प्रत्येकटी समय रे पट्टामुंडाई शासन पंचायत जो चर्चा रही था। साधारणतः पट्टामुंडाई ब्लॉक कथा कहले जेकोसी दुर्नीति कथा आसे सेठी शासन पंचायत कथा आसे कहीं ना जिते नुआ सरकार आसवा परे परे विजिलेंस जाल रे फसी जड़े अधिकारी फसी से लगी शासन पंचायत कथा आसे किंतु प्रत्येक समय जो भाइराल होउची विजुआल भाइराल होउची ता सहित अभियोग आसुची जे शासन पंचायत रे कोनोसी एक प्रोजेक्ट न थाई लाइट जळुची। प्रथमे आमे जो स्थानीय लोक रही आगे स्थानीय लोकों पाखरु मत नबा प्रकृत रे सेठी लाइट जळुची ना जळु नाही। आगे परिचय कहबे। शिव मलिक आपनकर एटा को पंचायत? शासन पंचायत। जो स्ट्रीट लाइट अभियोग आसुची जे विभिन्न गणमाध्यम रे बाजुची जे स्ट्रीट लाइट जळुची कोन कहबे से विषय? सारे खुंट ये आम पंचायत पाखे पड़ता खुंट किए केतले नेला भी आम सहित देखिनु मालीपुर जाए खुंट पड़ा ये 8 दिन है लाइट जलुची आ किए से नहीं से खुंट पकई किए लाइट जलुची आम भी कहीपर। आज्ञा परिचय? प्रकाश मल्लिक शासन ग्रामवासी बृंद। ये जो आपणकर स्ट्रीट लाइट लगी सब चर्चा रे अच्छी शासन ग्राम पंचायत कौन कहे स्ट्रीट लाइट विषय? स्ट्रीट लाइट विषय कौन कह आमको जी जना आम से विषय आमको जानी जे आमर गवर्नमेंट खुंट जो आसी जो आमर जीआई खुंट आसी पड़ा जीआई खुंट थिला जीआई खुंट बदल एवं सीमेंट खुंट जा पड़ू जा किंतु किए नेला कौन कला केमी गला कहीं गला आम सरपंच पाखे जो कथार अभियोग कलु आम गाँव में शासन लाइट जल्ला ना जाए माड़ीपुर लाइट जलुची विडीओ पाक गलु विडीओ भी से कथा ही कहले आम जानू ए विषय किंतु यहाँ केमी आम शासन मुंडर लाइटा कनेक्शन हो जाऊला से कि माड़ीपुर जल्ला शासन निमपुर जल्ला शासन जलुनी लाइटा यहाँ कौन केमी कौन हो सरपंच को कहली सरपंच कहले ए विषय मुझे जानी किसी वीडियो कौन कहले? वीडियो भी से कहले आम जानू ए विषय किसी जदि सरपंच वीडियो जानी ना कि लाइट जलुची सही तो आम से प्रश्न करूँ कि मो ना हरे परिचय? मो ना हरे कृष्ण दास। को पंचायत आपनकर? शासन पंचायत। ये जो स्ट्रीट लाइट जलुची जहाँ बर्तमान विवादर कथा कहबे जे स्ट्रीट लाइट जो जलुची आपण शासन पंचायत रे से विषय कौन कहबे? आम राति संध्या बेला आम इठू गलु सकाल को आसला बेलू इलेक्ट्रिक पोल सीमेंट पोल कांडी तापर मुझे सरपंच को पचारि मुझे ये खुंट कौटी आसी पड़ो कामफाम हम कि कहला ना आमर सब पंचायतर नुह आमर तो प्रोजेक्ट आसता ना आम जान न ये खुंटटा कौटी जीव पड़ो सी क्या खुंट हो तापर आस्ते आस्ते देखला बेलू केतबले किए नाला कौन कला आम देखिन खुंट जमा ना आ पंचायत ऑफिस पाखे छिड़ा ही अंचा कला बेलू माड़ीपुर आड़े सब खुंट पड़ी देखा जाऊँ पोता आपण शुणुले जे स्थानीय लोक कहूले स्थानीय लोक कहवा कथा जे से माने जानी नाहंती जहाँ सरपंच को सहित से कथा होइचंती वीडियो सहित कथा होइचंती कोठी ना कोठी ए जगह प्रोजेक्ट नाही किंतु आमे मुख्य लोक जहाँ सरपंच ये पंचायत जो शासन पंचायत सरपंच रही सहित आम जोगाजोग करूँ जो मत आसतु पचारि बुझा प्रकृत में ये जगह प्रोजेक्ट अच्छी ना नहीं। आज्ञा परिचय? संग्राम केशव बारिक सरपंच शासन ग्राम पंचायत। आपण पंचायत रू अभियोग आसूची बारंबार अभियोग आसूची जे आपणकर जो पंचायत रे पड़ी जो इलेक्ट्रिक पोल पड़ी इलेक्ट्रिक मध्य संजोग ही जलिलाणी लाइन जलिलाणी कौन कहे जे एभली तो विपद श्रृंखल हिसाब से पड़ा कथा नुहे ये जो इलेक्ट्रिक पोल गुड़ा जो पड़ी सीमेंट पोल से कौन नियम अच्छी पड़ा? देखो प्रथम कथा हूँ से जो प्रोजेक्ट लाइट पड़ी आम एत दिन धरी खोजुलु से लाइटा किए पकई ना हेटा पंचायत कौन पंचायत फंड रू काम होइछि मुझे से आपणकर वीडियो को पचारि वीडियो मैडम कहले ना एटा ब्लॉक कौन प्रोजेक्ट ना तेणुकर आम जाना चाहूँ जितेबाला आमर शासन छक ठारू मालीपुर छक पर्यंत जितेबाला लाइट केस रे गोटे जेई आरेस्ट होती तार केस बर्तमान माने कोर्ट रे चली केस फाइनाल होनी
ତେଣୁକରି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର କିଏ ପୁଣି ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତା'ର ନିୟମ ନାହିଁ କି ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋଲ୍ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଟ୍ୟୁବୁଲାର ପୋଲ୍ରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ କିଏ ପକାଉଛି? ଯିଏ ବି ପକାଇଛି ସେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପକାଇନି, ସେ ଏମିତି ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳି ସାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କିଛି କାମ କରୁଥିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ତାଙ୍କର 11 କେବି ଟାଣିବେ କି କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଝିରେ ମୁଁ 8-10 ଦିନ ନଥିଲି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି। ପରେ ଆସି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଖୁଣ୍ଟ ଯେ ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଧେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏତ କ'ଣ କାମ ଫାମ ହେବ କି କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଧୋଇବାକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ତା'ର କୌଣସି ବୋଧେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସି 11 କେବି କନେକ୍ସନ୍ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖାଲେ ଯେ ସରୁ ତା'ର ଟଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଦେଖିଲାକୁ 8-10ଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ 4-5ଟା ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଏ ଲଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପେପରରେ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାନେ କିଛି ଦାବିଦାର ବାହାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ଦାବିଦାର କିଏ? ସିଏ ଦାବିଦାର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନା କୌଣସି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ କିଏ? ସିଏ ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ସିଏ କିଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ? 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଜାଳିବେ। ସରକାରଙ୍କର ସେତିକି ପଇସା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ଚାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଉ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଳିବା କଥା ଜଳୁ। ତାର ଟ୍ୟୁବୁଲାର ପୋଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁ, ଯେମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଲାଗୁ। ଇଏ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟ ପୋଲ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 100-200 ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଟା କିଏ ପକାଇଛି? ତାର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିଏ ତାକୁ ପକାଉଛି ତାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତାର ଯଦି ମିଟର ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି କି ତୋର ଏତିକି ୱାଟ୍ରେ ଏତେ ଲୋଡ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୋର ମାସକ ହିସାବରେ ଏତିକି ଦିନ ଜାଳିଛୁ, ତୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକଟି ଯେଉଁ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳେଇ ଇରିଗେସନ୍ ବନ୍ଧରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ସେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। କିଭଳି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା? ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି ଶୀତଲ ଅଗରୱାଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେଠି ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଳୁଛି କିଭଳି? ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ମିଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ କି କୌଣସି ଏକ ଚାଷୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ହୁକ ପକାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଇଏ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜୋରିମାନା ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଭଳି ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, କିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ପେପର କଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେହି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏଠି ନେତା ନା ବିଡ଼ିଓ ଏଠି ML ନା ସରପଞ୍ଚ? ବିଡ଼ିଓ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ।
एभली किसी न्यूज बाजुची वीडियो नारे आम देखीचु विजुआल बाजुची किंतु आमर प्रश्न जे एठी कहीं जो माने लाइट जलैवा भितर कहीं टाणी आनी माने वीडियो को आपण जानी पूर्वर से ही पंचायत रे अनेक कथा उठे अनेक बद रही पंचायत किंतु आमर प्रश्न कौटी ना कौटी रही जो साधारण लोकों कथा पहुँचेबा आपण पाखरे कहीं बद घेर कौन पाई रहिले वीडियो